Okay, let's start. So again, so today kita akan start dengan chapter 4.2 stoichiometry. So what's gonna happen in this chapter adalah dia punya main thing adalah bandingkan mol antara reactant dengan products, and also daripada situ nanti kita akan cuba cari dia punya limiting reactant dan juga percentage yield. Itu adalah benda utama lah. Okay, other than that, okay, mari kita start dulu. So stoichiometry ni dalam chapter ni, okay, pentingnya kita tahu stoichiometry adalah untuk kita buat calculation sebenarnya. Sebab in this chapter, melalui tadi 4.1 kita sudah belajar chemical equation, balancing chemical equation. So selepas sudah balance chemical equation, barulah kita akan cuba menggunakan stoichiometry ataupun perbandingan mol, koefisien dia tu, untuk mencari dia punya mol yang produk yang dia akan dihasilkan lah. Jadi dari situ juga kita akan boleh kira daripada mol tu kita boleh kira dia punya mass, boleh kira volume kalau ada yang terlibat ataupun concentration kalau ada yang terlibat lah. So mari kita tengok ni nah. So ini adalah basically pengenalan stoichiometry. Okay. Dia adalah satu bidang yang mengkaji tentang equation tu secara kuantitatif, iaitu dari segi nombor, bilangan dia. Tapi memang kita kira bilang, memang kita cakap dia calculation, tapi we have to understand juga konsep asal dia macam mana. So, by the way, again saya mau tekankan bahawa this is only applicable kalau equation kamu tu sudah balance. Selagi mana equation belum balance, selagi itu, okay, mesti balance dulu. Kalau tidak balance, tidak boleh. Okay, alright. So let's go to this one. So ini sudah tahu cara baca dia. Okay, kalau tidak ada nombor maksudnya 1 mol. Kalau ada nombor 2 maksudnya 2 mol dan seterusnya. And suka saya tekankan bahawa when we compare, okay, ini adalah cara dalam bentuk ayat. So kalau yang saya suka highlight di sini adalah, okay, kalau kita tengok macam ni kan, okay, example ni, how many moles of hydrochloric acid do we need to react with 0.5 mole of zinc? So dia punya penceritaan adalah tentang sebelah sini sejak, semua yang tentang reactant sejak kan. Okay, jadi saya mau tekankan juga bahawa kita pakai 3 simbol, 3 garis ni, bukan 2, bukan sama dengan. Dia bukan sama dengan ya, dia comparison. Jadi 3 garis bermaksud, okay, 3 garis itu boleh bermaksud, okay, kita ke sini. Okay, saya mau tekankan bahawa 3 line itu, okay, bermaksud reacts with, okay, ataupun boleh juga bermaksud produce, produces, menghasilkan. Itu maksud dia, 3 garis itu. Jadi dia bukan sama dengan. Kalau yang ini sama dengan ini bermaksud equal lah. Ini bila sudah start calculation, ini equal. Sama dengan ni. Ini bila sudah start calculation kita pakai simbol ini. Tapi bila kita masih menerangkan dia punya konsep stoichiometry, kita pakai simbol 3 garis ni. Itu beza dia. Jangan salah dalam jalan kira kamu. Okay. So dekat dalam 4.2 ni ada 3 videos kan. So 4.2 part 1, part 2, part 3. Part 1 kita study yang biasa dulu, yang belum lagi limiting. So di sini belajar untuk compare dulu. Compare yang kalau reaction tu dua-duanya cukup dia punya reactants. Maksudnya reactants dengan produk, reactants dia. Contoh macam dalam case ni kan, zinc dan HCl, dua-dua tiada yang limiting, tiada yang menentukan. Dua-dua boleh jadi menentukan. Dua-dua adalah, dia tidak panggil. Dalam chemical equation ni, chemical reaction ni, dia sama ada dua-dua cukup atau salah satu tu tidak cukup. Salah satu tu menentukan. Jadi dalam case ini, dia tidak bagi tahu siapa limiting, siapa apa. Jadi case-nya adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya masa SPM kamu belajar. Kamu aja ambil mana-mana aja untuk bandingkan produk. Okay. Sama aja di sini. Di sini kita terus, dia tidak tanya pun pasal limiting. You don't have to find the limiting. Okay. Okay. I don't want to go to this further. Sudah ada diterangkan dalam video. Saya akan pergi dekat soalan ya. Okay. Bila cakap pasal apa ni, soalan tu equation tadi tu, dia includes ni nah, includes
includes lah benda-benda ni. Apa ni? What you call it? Redox equation yang ada ion-ion ni. Includes lah yang ini semua. Jadi make sure ni redox reaction tu sudah balance dulu, baru kita boleh pakai. Di sini kan net equation tu maksudnya sudah balance. Okay. Alright. Okay. Mari kita tengok sini. Okay, ini adalah dua soalan. Ya, dua soalan. Okay. Let's have a look here. Kita bincang. Okay, the first one. Test yourself, yeah guys. Ammonia reacts with oxygen according to the equation 4NH3 gas plus 5O2 gas produce 4NO gas plus 6H2O liquid. Alright. If 72 milliliter sample of NH3 gas is allowed to react with excess oxygen at room temperature, which is 25, and then 1 atm, the pressure, calculate the number of molecules of water produced. Okay, sudah bagi di situ. So mari kita start. Ada try buat soalan ni guys? Ada, sir. Boleh buat kah soalan satu ni? Or is it too hard for you guys? Boleh, sir. Boleh, sir. No. Okay, mari kita start. Okay, dalam dalam nak menyelesaikan ni, apa first yang kita kena buat guys? What should we do actually bila kita kena bagi soalan macam ni? Find the moles. Find the mole. Okay, kita ambil equation tu balik tadi. Kita tulis equation tu. So kita ada 4NH3. Okay. 5O2. 4NO. 6H2O. Okay, now. Kita ada dibagi sampel NH3 ini dibagi 72 ml. 0.0 ml. Okay. Okay, ini dia bilang excess. Okay. Kalau sudah excess maksudnya terang-teranglah sudah ni limiting kan. Okay. Alright, and then blah blah blah. At room temperature, dia bagi tahu room temperature. So I'm going to highlight that part. This one. Calculate number of water molecule. So dia mau tahu berapakah water yang dihasilkan. So, kamu cakap tadi cari mol. Mol siapa mau dicari guys? Mol? Ammonia. Mol ammonia, betul. So, macam mana mau cari mol ammonia? How do we find mol of ammonia? Okay, Dina dulu guide saya macam mana. Okay, first kali ucap mol ammonia. So how do we find the moles of ammonia? Volume over molecular volume. Okay. Volume over, okay. Molar volume ya Dina, molar volume. Molar volume, okay. Volume over molar volume. Okay, berapa volume dia? 72. Okay, tetapi itu dalam mililiter kan? So kita boleh terus pakai kan 72 tu? No. Kita kena tukar dulu kepada liter. Make sure kalau mau pakai untuk cari mol, when you want to find moles, okay ingat sebab dalam topik ini bila tukar volume, okay, volume mau cari mol, okay, kamu kena bahagi dengan molar volume. Molar volume tu unit dia dm³ per mol ataupun liter per mol. Jadi kamu tidak boleh sembarangan pakai kalau value tu. Kamu kena tukar dulu kepada dm³ ataupun liter. Itu dia punya unit. Bila kita mau tukar tu kena pastikan dia dalam bentuk itu unit dia. Jadi di sini mesti dm³ ataupun liter baru boleh tukar ini. Boleh tukar dia kepada mol lah. Jadi sekarang kita ada 72 ml. If we change that into liter, divide by 1000, you should get
0.072 ml, is it? Ml pula, liter, betul? That's the value you should take. Divide by 1000 kan? Jadi itulah value yang kamu masukkan, 0.072 liter divide by molar volume. Berapa molar volume dia, Irdina? 24. 24. How do you know it's 24? Because it's room temperature. Yes, dekat dalam room condition kan. Room temperature dia bagi tahu kalau sudah room condition ni, maka dia punya molar volume is 24. Semua orang boleh yang itu, guys? Okay. Nanti ada yang tanya, "Sir, kalau saya tidak tulis dia punya unit-unit ni dalam sepanjang calculation tidak apakah?" It's fine, tidak apa-apa. Cuma saya mau tunjuk je macam mana dia terhasil nanti. Okay, I just want to inform you. So nanti liter bahagi liter habis. So maka tinggallah. Okay. What is the answer here? What is the value here, Edwina? 0.003. 0.003. Habis? And the unit supposed to be? What? Okay. So ini adalah mol. I mean, tiada sudah belakang dia kan? Ngam-ngam kan? Okay. So that's the mol. Okay, lepas tu apa kita buat, Dina? What's next? Sudah dapat mol of NH3. From balance equation yang anu tu. Okay. Okay, kita punya keramat dulu. From balance equation. Nanti kamu tanya, so wajibkah tulis from balance equation ni? Wajib tulis. So that you know that you are referring to the balance equation as your reference lah. So from balance equation, what is it? Kita tukar orang lagi. Full mole. Okay, Look, Elvin. Yes, sir. Okay, sambung. From balance equation. Apa? Yes. Belum buat lah tu. Aiman Arif. Yes, sir. Okay, from balance equation, siapa kita mau compare sekarang? Kita compare amonia dengan oksigen. Amonia dengan oksigen? Okay, kenapa mau compare amonia dengan oksigen? Okay, dalam case ini kita mau cari apa dulu sebenarnya nih? What do we want to find? Kita mau cari kenapa kita mau compare dengan oksigen? If I may ask. Mau cari apa nih? Mau cari mol to H2O. H2O. Jadi kenapa compare dengan oksigen? Sebab amonia sama H2O. Amonia dengan H2O. Sebab dalam case ni kita tidak perlu cari pun limiting. Sudah tahu, sudah mau pakai yang ini kan sebagai reference kita. Jadi terus ambil saja. From balance equation, 4 mole of NH3. Okay. 3 garis, 6 mole of H2O. Again, apa maksud 3 garis tadi? Aiman, apa maksud 3 garis tadi? Reactant with-nya. Reacts with, Nina. Jangan ni, reacts with atau produce. Jadi sekarang dalam case ini, dia punya simbol 3 garis ni bermaksud apa? Reacts with kah produce? Produce, betul. Sebab dia produk kan. Okay, next apa kita buat, Aiman? Sudah 4 moles of NH3.
produce 6 mole of H2O. Jadi apa ayat seterusnya? Ambil mol yang kita dapat tadi tuh. Yes, mole NH3 0,0. kita sudah dapat tadi. So 0.003 mole NH3 produce. Yang ini kita mau carikan, so kita letak huruf unknown lah. Saya biasa guna X lah. X mole H2O. Okay. And then apa seterusnya? Darab silang. Darab silang, betul. Darab silang. Okay. So bila darab silang, then you should get 4x equals to, di sini baru equals to 6 times 0.003. Okay, so x equals to, okay, berapa? Aiman? 0.0045 mol 45 mol. Mol siapa? H2O. Yes, mol H2O. Okay. Jadi sekarang kita baru dapat mol. Soalan mau number of molecule. So how do we convert from mole to number of molecules? Ini saya panggil Siti Nur Syarifah. Syarifah? Yes, sir. Yes. How do we convert from number of moles kepada molecules? Moles kepada molecules. Yes. Cari. Kita darab dengan pemalar Avogadro. Okay, so number of molecules, okay, number of H2O molecules produce ya, sama dengan 0.045 okay, mol darab dengan pemalar Avogadro, which is equals to berapa, Syarifah? 6.02 exponent 23. Yes, exponent 23. Okay, and what is the final answer, Syarifah? The final answer is 2.709 exponent 21. Exponent 21. And you should put molecules there. Okay. That's Okay, it. thank you, sir. Thank you. Okay. Okay, di sini ada orang tanya, ada isu di sini, ada orang tanya, oh sir, boleh ambil 2 atau 4 sih kak? Boleh ambil 3 kak? Doesn't matter guys, as long as you get the right range of answers. Kalau kamu tulis 2.71 pun boleh, jangan ambil 2.7. Okay, kena ambil at least 2 decimal places. Okay, and kalau kamu paling banyak pun 4 decimal places. So this is fine. Okay, everyone is fine with this? Kita move on ke soalan seterusnya ya. Boleh? Okay, sir. Boleh, sir. Okay. Okay. All right, so this one. How many milliliters of 0.112 molar of HCl that will react with sodium carbonate in 21.2 ml of 0.150 molar of Na2CO3 according to the following equation? So ini sudah balance equationnya. Okay. All right. So how do we find this? Where do we start? Let me check. Siapa tu? Angelus Win, ya. Start cari. Molarity. Cari molarity. bilangan mol untuk buat dulu Toy. Oke. Oke, kejap. Okay, so kita start dengan mencari mol. Mol NaCl, mol HCl dulu kan ni? No. Mol siapa? Sodium carbonate. Jadi bagi siapa? 0.112 molar. Lepas tu dia bagi lagi yang ini 0.150 molar. And then dia bagi 21.2 mililiter. Okay. So kita cari apa tadi kamu bilang? Mol Na2CO3, sodium carbonate ya? Sodium So carbonate. mol sodium carbonate. N2 mol ya guys, boleh faham kan? Okay, so macam mana mau cari mol dia, Angelus Win? Molarity darab dengan volume. Okay, M times V. So molarity
0.150, volume dia dalam mililiter. So apa kita kena buat mula-mula? Convert to liter. Yes, convert to liter. So divide by 1000, you should get 0. 0.0212. Okay. Ada dua cara guys di sini. Sama ada mau tukar per liter siap-siap ataupun mau bahagi, MV bahagi 1000 kemudian. Tidak masalah. Okay. Kamu biasa belajar kan MV per 1000 kan? MV per 1000 tu MV bahagi 1000 tu sebab dia punya unit dalam mililiter volume dia. Tapi saya mau biasakan kamu sentiasa pakai yang standar dululah. Jadi kalau kita sudah bagi 1000 siap-siap jadi 0.0212 liter. Okay. So berapakah jawapannya di sini? Molar mol dia pula. Mol Na2CO3, Angelus Win 3.18 3.18 exponent negative 3. exponent negative 2. Okay. Mol Negative 3, sir. negative 3. Yes. Sorry. Okay, negative 3. Okay, ini adalah mol Na2CO3. Okay, next kita buat apa, Win? From balance equation, Okay, from balance equation, 2 mole HCl jawab ya. 2 mol HCl, okay. reacts Reacts with, okay, 3 garis. 1 mole of sodium carbonate. 1 mol of sodium carbonate. Okay, very good. Lepas tu, Unknown mole HCl unknown mol HCl, okay, X mol HCl, okay. reacts with Reacts with 3.18 exponent negative 3 mole of sodium carbonate. sodium carbonate. Okay. Lepas tu, So we darab silang kita darab silang, cross multiply, okay. So X times 1 is X, okay, Yes. equals to 3.18 exponent negative 3 times 2, okay. So X equals to 6.36 6.36 exponent Exponent. negative 3 negative 3. What is X? mole Mole of HCl. HCl, okay. So after that, We find the volume. we find the volume. Okay, how do we find the volume? So volume of HCl equals to how? Itu mole Okay, 2 mol. What is it? Mol. ya mole divide by molarity. Mol 6.36 exponent negative 3 divide by molarity. Molarity. Molarity dia berapa? Of HCl 0.112. 112. Okay, very good. And then you should get, and by the way, okay, berapa ni? 0.056 0.056 79 liter. 79 liter. Okay. Okay. We convert to milliliter, so Dia mau dalam milliliter kan? Oh, how many Yes. milliliters kan dia mau? Ya, dia dalam soal dia mau how many milliliters. So convert to milliliters, you should get 56.8 ml. 56.79 ataupun 0.8 lah kan? Yes. ml. Okay, very good. Thank you. Yes, sir. Sir, Silakan. Elvis ya? kalau saya jawab soalan 2 ni saya guna method mole ratio tu boleh ke? Boleh, boleh. Okay. Boleh. Ah. Sambung terus Alvisia. How do you do with the mole ratio? Sekejap ya. Saya bagi ruang dulu sekejap. Okay. Sekejap. I was actually waiting for someone to call it. Okay. Alright. Dah muat. Okay. Okay, macam mana method mole ratio? Alvisia? Saya letak A dekat yang HCl dengan B untuk Okay. sodium A is carbonate. HCl. Okay, B adalah sodium carbonate. Kamu label macam tu. And then, lepas tu? And then saya buat macam MaVa bahagi dengan MbVb equal to A MaVb. divide by B. Okay.
MAVA divide by bahkan divide by V MBVB dengan VB. okay, equals to A over A, B. ya. Okay. And then Saya masukkan ganti nilai. value. Okay, MA berapa? MA 0.112. okay, 0.112. Okay, VA. Kita nak cari tu. Okay, kita mau cari. Okay. MB 0.150. 150. Okay. VB 21.2. 21.2. Yang ni tidak payah tukar pergi liter. Tak perlu. Okay, tak perlu. Okay. Sebab nanti dia akan dapat baliklah jawapan mililiter tu kan. So, what is A over B? 2/1. Okay, A over B tu dapat daripada sini kan? Ini A, ini B Ya. kan? Ini A, ini B. So, 2, 1 dia punya ratio. Okay. So, harap semua orang boleh faham ya. 2/1. Okay, then tukar-tukar tempat. VA equals to 56.79 milliliter. yes, terus final answer mililiter. Very good. Okay, dua-dua jawapannya diterima. Dua-dua jalan kerja diterima. Okay. Thank you, Luis ya. Good call. Okay. Yang lain boleh faham apa yang berlaku? Cara 1 dan cara 2. This is cara A, method A, this is method B. Untuk soalan macam ni. Okay. Bila yang kita boleh pakai method seperti ini, yang boleh pakai MAV, MBVB ni, in your opinion, bila kita boleh pakai yang macam ni? Tidak, kenapa tadi yang pertama tidak pakai macam tu? Tidak boleh. Yang ini juga baru boleh tiba-tiba. Why? Anyone? Sebab Ya, okay. Mel Vivian. sebab mungkin sebab dia ada beri full info. Yes, bila dia bagi info M dengan V. Ya. Itu je. Kalau yang dia tidak bagi, kalau dia bagi mass tiba-tiba di sana tidak boleh ya. So kena faham, M tu concentration, V tu volume. Kalau dia ada bagi info, why not kan? Kalau tiada, kenalah pakai yang macam ini. Okay, thank you Mel. Alright, so I think that's okay for the first part. Kamu sudah boleh faham di situ. Ada apa-apa mau tanya di sini guys? Atau saya move on kepada soalan part 2 sekarang. Limiting reactant. Can I? Boleh, sir. Okay. Aiman, ini ke soalan kamu cakap tadi? Atau part 2 punya? Part 3. Oh, part 3. Okay, jauh lagi. Okay. Kita pergi dulu part 2. Okay, now this is part 2, limiting reactant. Okay. Sebelum saya mau pergi jauh, saya mau tanya ni. Nur Naila. Yes, sir. Naila, apa maksud limiting reactant, Naila? Reactant that is completely consumed in a reaction and limits the amount of product formed. Very good. So, dia adalah reactant yang menentukan berapa amount of product dan of course dia akan habis digunakan. Okay. Alright. So, mari kita tengok. Sekarang kita ini ada soalan PSPM 2011-12. Okay. Freon 12. Okay. Dia bagi tahu Freon, and the Freon is this one, dia punya formula. CCl2F2 is used in various manufacturing industries. It is produced from the reaction of carbon tetrachloride, CCl4 with antimony trifluoride, SbF3. Okay. Dia bagi, alright. Dia bagi equation. Okay. If 130 grams of CCl4 is mixed with 95 of SbF3, calculate the amount in grams of CCl2F2 obtained. Okay. So, saya tulis balik soalan tu semula dalam bentuk yang lebih senang dinampak. So, kita ada, okay, I'm gonna resize this one. Okay. Boleh nampak bukan? Okay, kita ada CCl4, 3 CCl4 plus 2 SbF3. Okay, reacts. Okay, they produce 3 CCl2F2 plus 2 SbF pula. SbCl3. Okay. Oh, buruknya siapa? SbCl3. Now, okay.
Alright. Macam mana ni? Okay, kita keluarkan maklumat. Dia ada bagi maklumat CCl4 130 grams. Okay, and then dia bagi 95 grams of SbF3. Dan dia tanya berapa gram of CCl2, this one. Dia tanya ini berapa mass dia. Okay, itu yang dia bagi. So, siapa mau guide saya di sini? Anyone? Atau mau saya panggil nama lagi? Okay. Beverly. Beverly ada Beverly? Oh, Beverly tiada. Okay. Beverly tiada. Danish. Okay, boleh tolong guide saya apa kita kena buat sekarang? Saya belum masuk di frame 4 ini. Oh, mana? Okay, tidak apa. Okay, saya cari orang yang sudah masuk dulu. Siapa yang boleh masuk nih? Oh, Ellie. Okay, silakan Ellie. Elista. Mula-mula kita cari mall. Okay, Ellie kuatkan sedikit volume, Ellie. Mula-mula kita cari mall available untuk CCl4 dengan SB43. Okay, good. So kita cari NCCl4 available dulu yang ada ya. Okay, sama dengan dan juga satu lagi N untuk SbF3 yang available juga, kita cari dua-dua. Okay, very good. So apa macam mana mau cari mol dia? Mass over molar mass. Okay, 130 gram. Okay. Okay, formula dia adalah mass over molar mass. Iya. Okay, mass over molar mass. Okay, so mass dia adalah 130 grams divide by molar mass dia berapa CCl4? So 154. 12 tambah dengan 4 darab 35.5. Okay, betul kan? 35.5 adalah CC, 12 adalah carbon. So what is your final answer here for mole available? 0.8442. 8442 mole. Okay, that's the mole for CCl4. What about SbF3? Mass dia adalah 95. Okay, divide by SB berapa molar mass dia? 121.8. 121.8. Okay, plus dengan 3 times fluorine. Fluorine is 19 bahkan? Iya. Okay. So, berapakah final answer? Berapa? 0.5313. 5313 mole. So, that is the mole for both ya, yang available. Okay, selesai part 1. Kira mole available. And then, part 2, apa kita buat? From balance. Keluarkan ayat ikramat kita, betul. From balanced equation. Daripada equation yang sudah dibagi itu, apa kita faham? Mole. Okay. Kita akan compare dua mol yang penting, iaitu mol ini dengan mol ini dulu. So kita kena tentukan dulu limiting kan sebelum kita boleh dapat produk dia. Okay. So from balance equation, 3 mol of CCl4 reacts with 2 moles of SbF3, correct? Okay. So lepas tu? Yes. Okay. 0.8442 mol. Okay, kita pakai salah satu dirujukan. Lepas tu? Ini X mol kan? X mol SbF3. Okay. Okay. Ellie pakai yang ini sebagai reference dia di sini. Dia sudah masukkan di sini. Jadi sekarang kita akan kira berapakah mol SbF3 yang needed. Kan Ellie? So sekarang kita akan darab silang. Ya. Okay. So darab silang 3 times X ya. 3 times X. So 3X equals to
2 times 0.8442. Okay, so X equals to berapa, Eli? 0.56 56? 28 28 mol. So ini mol siapa, Eli? SBF3 Yang apa? Yang available kah yang needed? needed. Needed kan? Ini adalah mol SBF3 yang needed. Okay. So dapat sudah mol SBF3 yang needed dan kita ada mol SBF3 yang available. So the next part apa kita buat, Eli? Compare mol needed dengan available. Betul. Kita akan compare. Ya, saya kecilkan dulu. So kita akan compare mol needed dengan mol available. So ini buat di sini. Okay, 43. Okay. So mol siapa? Mol SBF3 needed. SBF3 needed. Kita compare dengan mol SBF3 juga yang available. Okay. Mol SBF3 needed kita tulis siap-siap berapa? 0.5628. Okay, itu mol yang needed. Yang ini 0.5313 yang available. Okay, Nina, available, needed. Okay. So, siapa lebih besar, Eli? Needed. Needed lebih besar daripada available. Maksudnya apa, Eli? Kita boleh simpulkan. SBF3 is the limiting reactant. Yes, kalau needed lebih banyak daripada available, SBF3 adalah limiting reactant. Okay, so apa seterusnya, Eli? Kita belum selesai lagi. Kita baru sampai part A, yaitu mencari limiting reactant. Okay. Next, kita kena cari mass of CCl2. So, how? Part seterusnya adalah? Sampai situ dah selesai buat. Sampai situ kau buat? Oh, okay. Yeah. Okay, next. Ada siapa-siapa mau sambung? Next. Dayang Nurlela. Dayang Nurlela ada? Okay. Ataupun siapa-siapa? Mau try? Sambung? Kiza? Oh, Ivy. Sir, Okay. can you try? Okay, Ivy. Alright, sekarang jangan sir. Ya, cakap saja. Sekarang kita buat apa? From balance equation. Okay, from balance equation. Okay, good. 2 mol SBF3. 2 mol SBF3. Okay, so dia limiting. Yeah, produce 3 mol CCl2F2. Okay, betul. Kita produce 3 mol CCl2F2. Okay, very good. So di sini sebenarnya Ivy sedang menjelaskan kita mau compare yang limiting, the limiting one dengan produk yang kita desire, mau kira. Yang kita mau kira itu siapa. Very good, Ivy. So apa seterusnya, Ivy? Next. 0.5313 mol SBF3. Okay, so kita ambil mol limiting yang available saja, jangan ambil yang needed. Okay. SBF3. Okay. And then produce X mol CCl2F2. Okay, betul. Kita produce. Okay. Wait. Kejap. The modes normal. Okay, and then we got 7. Lepas tu dia darab silang. Sekejap. And then kita darab silang. Okay, very good. Kita darab silang. And then you should get 2x equals to 3 times 0.5313. Betul? Yeah. And x equals to 0.7907. 70. 7970. Yeah, mol CCl2F2. Betul. Mol CCl2F2. Okay, ini adalah mol CCl2F2 yang produce, betul? Yeah. Lepas tu dia mau convert pergi mass. Okay, now kita pergi the next part iaitu mau convert pergi mass. So
mass of CCl2F2 produce, okay, ataupun obtain, dia punya perkataan di sana sama saja. Okay, berapa Ivy? Macam mana? Itu mol tadi dia times dengan 121. Mol Dia tadi punya- type dengan dia punya molar mass kan? Ya. Mol times with molar mass. Okay, very good. So, berapa molar mass dia, Ivy? Saya terus satu-satu. Kita terus skip lah sebab CCl2F tu boleh kira sendiri ya guys masing-masing. So, berapa dia punya total, Ivy sini? 121. Point? Ya dah. No. Ngam. Okay, ngam. Okay, and then your final answer would be? 96.44 gram. 44 grams. Okay, 96.44 grams. Okay, so that's the answer. The amount of CCl2F2 produced. Thank you, Ivy. Alright. Okay. Okay, very good. Okay, kalau kita tengok sini guys, okay, di sini, Nina. Step dia sebenarnya, Nina, kita boleh konkludkan. Mula-mula sekali sudah balance equation. Kita cari dulu mole reactants yang available. Kedua-duanya ya. Lepas tu menggunakan salah satu sebagai reference, kita cari mole of reactant yang needed, salah satu. Lepas tu kita compare tadi mole itu, yang sudah kita kira tadi, untuk kita dapatkan Nina, part yang pertama iaitu limiting. Daripada limiting, baru kita buat the next part iaitu compare mole limiting yang available dengan mole product. Dan dapatlah last kali amount of product. Begitu. Itu yang sudah dilakukan oleh, yang part A tadi dilakukan oleh Donna pula. Siapa? Lupa sudah saya. Siapa tadi saya panggil tu? Si Ellie ya. Part tadi Ellie, yang kedua ni dilakukan oleh Ivy. Ellie dan Ivy sudah buat tadi. Okay. Boleh faham ya guys? Daripada pertama ni, part yang pertama, part A, mencari limiting. Dan part yang kedua ini untuk cari produk punya. Okay. Kita move on, boleh? The next question. Atau saya mau next question lah ya. Terus pergi 4.2 part 3. Okay, wow, ini agak panjang ya. Okay, daripada limiting tadi, okay, automatic ya guys. Siapa yang tidak dikira tu contohnya, bukan tidak dikira. Siapa yang bukan limiting? Katakan tadi SBFT adalah limiting, okay. Maka dia punya yang satu lagi CCl4 ni akan dipanggil sebagai apa? Kita akan panggil dia sebagai excess reactant. Okay. Alright, now mari kita tengok the next question. Ini kan question dia kan? Betul kah? Betul kan? Sebab dalam tu dia bukan tulis test yourself, kalau tidak salah saya, dia tulis try this saja. Okay, percentage yield. Yang ini kan? Ini ada dua soalan tadi. Okay. Number 1, zinc reacts with hydrochloric acid to produce zinc 2 chloride. Okay. If you realize, soalan ni sebenarnya bila sampai di sini, dia sangat mencabar sebab dia tidak bagi equation sudah. Okay. Here's the part where you have to write the equation from scratch. Jadi kita mulakan. Okay. Now, tell me the equation please. Kita ada zinc, dia cakap. Zinc reacts with hydrochloric acid to produce zinc 2 chloride and hydrogen gas. Kita mula dengan itu dulu. Okay, so what would be the formula then? Okay, ada siapa-siapa mau guide saya dengan equation? Anyone? Yes. Tidak ada, saya panggil nama. Mel, are you trying to say something? Okay. Equation ke sir? Equation, yes. Kejap sir. Zinc. Formula dia? Ya, Zn zinc. Okay. Ini zinc, okay, Zn. Ini hydrochloric acid, HCl.
Betul? Ya, dia react dengan HCl Okay. and then produce zinc chloride, Zinc 2 chloride, dia punya formula macam mana mau tulis? ZnCl2. Betul, ZnCl2. Okay, produce ZnCl2 and Hydrogen gas. hydrogen gas formula dia H2. H2, betul. So H2. Alright. So that's how you get the equation. But again, ini equation yang asal. Then apa kita buat seterusnya? Mel? Kita perlu balancekan dia. Balancekan dia kiri dan kanan. So kita terus lajukan. HCl tu jadi 2 Okay, HCl tu darab 2 HCl. Very good. Yeah. So that's how you get your balance equation. Thank you. Okay. Now, dia ada bagi maklumat. Okay. Dia ada bagi maklumat 150 grams. Okay, 150 grams of zinc. Okay, jadi kita tulis di bawah siap-siap 150 grams of zinc. Drop into a beaker containing HCl of unknown concentration. So dia masukkan ke dalam HCl yang tidak diketahui dia punya concentration. So we don't put anything there, no info. After the reaction ceased, okay, selepas sudah selesai reaction, 50 grams of unreacted zinc remain in the beaker. Okay, lepas habis dia bilang ada saki baki sebanyak ada 50 grams. 50 grams remain. Okay. So write the balanced chemical equation. Sudah selesai tadi. Ini sudah. Number 2, which one is the limiting reactant? Explain your answer. Okay. Anyone? Okay. Ini soalnya Aiman keliru. Okay. Saya mau panggil siapa ya? Siapa yang lama tidak dipanggil? Abhol, Joe, Moyong. Moyong? Moyong kan? Apa mau panggilan dia? Dia dah. Abhol, Joe. Hello? Hello? Siapa di Italian? Tiada. Ada siapa-siapa mau explain? Saya panggil Balkis? Siti Balkis? Tidak. Laina Alfiana? Yes, sir. Okay, Laina. Okay, Laina. Which of the reactant is the limiting reactant? Siapa limiting reactant di sini, Laina? Kejap, sir. And by the way, tidak perlu kira ya guys untuk tentukan di sini. Daripada ayat yang dia bagi dalam soalan, kita sudah boleh tahu siapa limiting, siapa excess. Anu, yang mana? HCl. HCl is the limiting. Why? Explain. Sebab zinc tu ada lagi tertinggal lepas react sama HCl. Betul. Okay. HCl is the limiting reactant because zinc has baki kan kamu bilang remainder, dia ada remainder. Ya. Yeah. Remainder ataupun perkataan lain kita boleh pakai leftover. Dia ada baki-baki, sisa dia. Leftover after the reaction finish kan? Okay, very good. So tidak perlu kira pun untuk part ni. Thank you. Now, calculate the mole of hydrochloric acid reacted. Ini part yang penting. Macam mana mau kira mole of hydrochloric acid ni? So, mari kita tengok lagi. Balko. Siapa yang mau try ni? Kiza? Kiza ada? Kiza? Yes, sir. Alright. How do we calculate the moles of hydrochloric acid reactant? Find the mole of zinc.
Okay, mula-mula find the mole of zinc yang reacted, betul? Yeah. How do you find the mole of zinc reacted now? Mass over molar mass. Okay. Mole of zinc reacted. Okay, equals to, macam mana? Mass over molar mass. Okay, berapa mass kita mau letak? 150. Oh, iya kah? I don't think 150. 200. Jawabannya 100. Oh. Okay, macam mana kita tentukan tu mass dia? Okay, sekarang ni soalan bagi. Okay, dia bagi ada 150 yang dikasih masuk dia react kan. Tapi yang baki selepas habis 50. That means yang betul-betul react berapa? 100. Yes. So mass of zinc reacted sebenarnya adalah 100 gram saja. Itu yang betul-betul react. Alright. So now itulah mass yang akan kamu kira di sini. Kan kamu cakap mole of zinc reacted, jadi mass dia adalah 100 divide by molar mass of zinc is dia bagi 65.4. So 100 divided by 65.4 you should get. Oh, tak apa. 1. Okay. 1.5291 mole. Okay. Zinc. That's the mole of zinc reacted. Okay. Now, daripada sini macam kita mau cari mole of hydrochloric acid reacted, Kiza? From balance equation. Very good. So from balance equation. Yes. And then? 1 mole of zinc. 1 mole of zinc. Reacts with 2 mole of HCl. 2 mole of HCl. Okay. And then? 1.5291. 1.5291 mole of zinc. Mole of zinc. Reacts with X mole of HCl. And then cross multiplication. All right. X equals to 2 times 1.5291. So X equals to 3.0582. 0582 mole of HCl. So ini adalah mole of HCl yang dia reacted tadi. Okay. Oh. So kamu boleh habisi ayat kamu. So mole of HCl reacted is equals to 3.0582 mole. So thank you. Alright. So ini soalan C. Okay. Itu sudah dapat mole of hydrochloric acid reacted. Thank you, Kiza. Next, number 4. How many moles of hydrogen gas were produced? Siapa-siapa mau try? Area. Saya? Ya, macam mana mau cari mole dia? Hidrogen tuh. Ya, hydrogen tuh. Yes, betul. Udah tahu sebelumnya sampai sini. Tak apa. Okay. Atau mau try? Tengok jalan sini. Kamu sudah ada mole of HCl reacted. Okay. Kita mau cari mole of hydrogen. Okay. HCl di sini. Hydrogen di sini. So, agak-agak macam mana kita mau buat? Ikut konsep yang kamu faham. Dia compare. Ya, compare. So, kita mulakan ayat from balance equation. Okay, betul. Okay, siapa yang kita mau compare? Berapa? From balance equation? 3.0582 mole. Jangan dulu. From balance equation dulu. Mana balance equation kamu? Ni nak kan balance equation kamu. So, from this equation, from balance equation ni, apa kita mau tulis? 2 mole of betul.
2 mol HCl. Okay. Compare dengan 1 mole of Yes. H. Ini ya, ini ayat simbol dia. 3 garis, produce Oh, 1 mol H2 gas. Okay, lepas tu 3.082 mole okay, of 3.0582 mol HCl produce X mole. X mol H2. Just crossing Multiply. Okay. So, it's okay. 2x 2 times x 2x sama dengan 3.0582. Okay, betul. So x equals to Kejap. 1.5291. Okay, itu adalah mol. Mol siapa itu? H. Mol H2 kan? H2 kan? H2 yang apa? Yang produced. Yes. Produce. Okay, jadi selesai. Dia memolkan saja. Okay. Yeah. So, kita just put ayat akhir. Thank you. Boleh pun kan? Sebab kamu sudah buat soalan sebelum-sebelum tu and you understand the concept, that's why kamu boleh buat spontaneously. Mol. Okay, so selesai. Part D, sorry. And E, if the experiment was performed at STP. STP adalah ni. Okay, STP adalah 1 atm to 9 at Kelvin ataupun okay. What would be the volume of hydrogen gas? Okay. Hydrogen gas, guys. Berapakah volume hydrogen gas? Okay, siapa mau tolong saya kali ini? Where do we start? Guna mol hydrogen gas. Betul. Okay, mol pula. So, kita sudah tahu mol yang mole of H2 produce. So, mau cari dia punya volume. So, volume of H2 produce sama dengan macam mana, Win? 1.5291. Okay, kita lihat mol dia darab dengan dia punya molar volume kan? Molar volume. Okay, VM, molar volume. So, which is N dia sama dengan 1.5291. Molar volume berapa, Win? 22.4. Hah? Molar volume dia? Molar volume. Berapa? STP. Ya, at STP. Berapa molar volume of any gas? Tidak kisahlah gas tu nitrogen kah, hydrogen kah, gas X kah, gas W kah, gas kongkong kah. Asalkan dia bagi tahu condition dia punya molar volume at STP adalah berapa? Kalau RTP 22.4 kan sir. Kalau STP 22.4. 22.4, yes. STP. Okay. Ni nah STP. And then darabkan apa macam okay. So berapa jawapan dia, Win? 34.25. 34.25 unit dm. Yes, dm cube ataupun liter. Antara dua tu lah. Dia dah diterima. Yes. Boleh, Win? Boleh sir. Okay, kita STP. Okay guys. So soalan satu ni okay, tiada masalah saya rasa. Boleh? Okay. Boleh, sir. Okay, kita pergi soalan 2. Soalan 2. Okay. Okay. Aluminium reacts with bromine gas, okay, to form aluminium bromide, AlBr3. Write the balanced chemical equation. Okay.
Let's start. Question A. Siapa lagi sebelum panggil ni? Khairun Nisa. Yes, sir. Okay. Balance equation dia. Macam mana? Apa dulu mula-mula? Kita ada aluminium reacts with bromine to form AlBr3. Aluminium. Aluminium adalah apa? Hah? Ni, mau buat apa ni? Balance chemical equation dulu. Yang A ni. Aluminium, Al, Al, okay. tambah bromin Br2. Br2, okay. So anak panah. Produce, okay. Al Br2. Br2. Iya. Iya. Hey, jangan pandai-pandai ubah soalan. Itu nak AlBr3. Oh boy. Apa tu? Oh, 3. Ya. 3. Nah, 3. 3 ya. Okay. Alright. So now, okay, apa seterusnya kita punya langkah? Now, what do we do next? Belum balance ni. Sudah balance ke tu? Belum kan? Belum. Macam mana kita balance kan? How do we balance this? Sekejap, saya belum buat ni. It's okay. Apa idea kamu? Buat on the Letak spot. 2 Ini di sudah belajar. Al Br3. Okay. Macam ada tambah 2 di mana? Di aluminium tu. Sini darab 2. Okay. And then? Lepas tu letak 2 di... Letak 3 di Br2. 3 di sini. And then? Lepas tu 2 di Al Br3. Okay. Boleh. Okay. Balance sudah. Thank you. Okay. Pandai ya. Boleh kan? Tidak ada masalah. Boleh. Okay. B. Determine the limiting reactants if 30 grams of Al and 100 grams of Br2 were mixed to react. What is the expected mass of the products when the reaction ended? Okay. So, di sini dia bagi tahu 30.0 grams of Al, 100 grams of Br2 mixed to react. Lepas tu dia cakap berapakah mass yang ini dihasilkan. Jadi kita sebelum kita tahu berapa mass yang dihasilkan, kita kena tahu dulu kita merujuk mass siapa kan, merujuk kita merujuk limiting reactant, tapi limiting reactantnya yang mana satu belum ada. Jadi kita kena start mencari limiting reactant. Dan untuk mencari limiting reactant pula kita kena dapatkan mol dulu, tidak boleh pakai mass compare ni, kena tukar pergi mol. Jadi first step kita adalah siapa yang mau panggil ni? Tolong saya guide saya. Bertuah. Yes, sir. Okay, boleh guide saya Tuah? Okay, sir. Cari mass available. Mass ke mol? Mol. Okay, mol. So, mol AL. Mol AL available. Okay, berapa? Macam mana mau cari? Mass dia kan? Mass over molar mass. 30 divide by. Berapa molar mass AL? 27 dia bagi. Okay. Ya, 27. So, berapa jawapannya? Just okay. 1.11. 1.11. Satu lagi. Satu lagi. Okay. 111. Okay. Mol. Yeah. Okay. And then mol Br2 available sama dengan 100 divide by Br2 79.9 tapi darab 2 kan? Ya. Sub Br2. Jadi berapakah? 0.6258. 6258 mol. Ya. Okay. So apa kita buat seterusnya?
compare ke sir? Ya, Sudah betul. ada more. Ya. Sudah ada more, so kita sekarang mau compare sudah. So, macam mana mau compare? Apa ayat keramat kita? From Hah? Apa dia? from balance. Betul. From balance From equation. balance equation. From balance equation. Okay. 2 mole of aluminium 2 mole of aluminium. Okay. Reacts with reacts with 3 mole of bromine. yes, bromine. Br2. Okay. Lepas tu Tulis dia punya mole 1.111 mole. kita ambil yang ini kan, okay, mol Al. So 1.1111 mol Al Produce bukan produce, reacts with react with 0.6258 mole. jangan ambil dua-dua. Okay, di sini jangan okay. So first kali suruh kira mole available. Okay. Jangan compare dua-dua sekali, ambil dua-dua juga sekali. Kita kena cari, tujuan kita compare di sini ni kita mau cari mole yang needed. Kalau kita pakai ini sebagai reference kita, maksudnya kita mau cari BR2 yang needed. Jadi, ini BR2 yang available tau. Di sini tujuan kita mau cari mole BR2 yang needed. Jadi, kita jangan ambil value ini, jangan ambil ini masuk sini lagi. Nanti kita mau kira siapa darab silang. Kita mau cari apa kan? Jadi di sini kita letak apa? Letak X small. Yes. X small BR2. Betul. Barulah kita darab silang. Kalau semua nombor mau dapat apa kan? 2 darab X, 2X sama dengan 3 times 1.11. Okay, so X sama dengan berapa? 1.66 1.6667 X itu siapa? X itu adalah apa? X itu mol BR2. Mol BR2 yang kita mau cari kan? Itu adalah yang needed. Yang needed. Okay. Belum selesai lagi, belum habis lagi. So apa seterusnya? Sudah dapat mol needed. Limiting return tuh. Ya, caranya adalah sekarang compare. Cara mau compare. So kita compare mol BR2 needed, kita compare dengan mol BR2 available. Yes. Saya pakai di sini lah. Sini. Okay. So bila kita compare tadi mol BR2 needed dengan available, kita kasih ingat diri kita bahwa yang needed adalah 1.6667. Okay. That's how much we need. But available is 0.6258. Siapa lebih banyak? Needed. Jadi you need more. Okay, maksudnya you need more than what you available there. So kamu perlu lebih. Maksudnya apa guys? Maksudnya apa Sebastian tua? Maksudnya itu limiting return. Yes, BR2 is limiting. Limiting return. Yes, limiting return. Okay, selesai di situ. Tapi belum habis lagi sebab kita mau ujungnya adalah kita mau cari mass of product. Jadi belum habis lagi. So apa seterusnya? Langkah seterusnya. Kita guna mol yang needed ke? Untuk cari mol ya. So kita pun cakap dulu from balance equation. From balance equation. Yes, from balance equation. Saya bagi di sini ruang dia. Okay. Wait. Okay, from balance equation. Okay, apa from balance equation? Two, three. Apa? Ini part 1, ini part 2, ini part 3, ini part 4. Apa dia? Apa kamu jawab tadi? Cari mass ke sih? Cari mass
Ya. Kita mau cari sekarang nih, mau cari mass ini kan. Jadi, kamu sudah ada limiting reactant which is BR. Jadi, sebelum dapat mass, kita kena compare dulu dia punya. Oh, equation tuh. Ya. Dia punya BR tuh. Yes. So, from balance equation, apa ayat kita? 3 Yes. mol BR2. 3 mol BR2. Produce. Betul. Produce. Kali ini betul. Produce. Produce Berapa? 2 mol, 1 mol, 2 mol. 2 2 mol. 2 mol. 2 mol of BR. LBR3. BR3. Lepas tu, so sekarang berapa mol BR2? Yang sebenar-benarnya. Needed kan? Available. 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 Guna available kan? Available, betul. Kita pakai mol yang available untuk banding limiting reactant. Always refer to these tips here. Okay. Mana tu tadi? Sini. Ni, pakai ni. Ini kita sudah dapat tadi. Mol reactant available sudah buat. Mol reactant needed sudah cari. Sekarang sudah compare mol needed, mol available, sudah dapat limiting reactant. The next part adalah mol limiting reactant yang available compare dengan mol produk yang kita mau cari. Itu yang kita sedang buat sekarang. Jadi berapakah mol reactant yang available? 0.6258. Yes, 0.6258 mol BR2. Okay. Produce. Produce. X mol AL BR3. Okay, and then kita pun darab silang. Dan dapatlah 3x equals to 2 times 0.6258. Okay, so x equals to berapa? 0.4172. 4172 gram. Gram? Mol. Mol siapa ini? Mol AL BR3. AL BR3. Ini adalah mol AL BR3 yang belum masuk gram. Yang dihasilkan, yang produce. Oke. Tapi dia bukan mau mol, dia mau mass. Jadi macam mana mau cari mass seterusnya? Mass mol kita darab dengan molar mass. Yes, so mass of AlBr3 produce is equals to mol dia 0.4172. Okay. Darab dengan molar mass. Molar mass dia adalah 27 plus 3 times 79.9. Okay, and you should get berapa? 111. What? Kejap, Sat. Second. Ada 0.472. 111. 1 point. Sorry. Berapa? 111. Ya. Oh, tiada point. Okay, so 111. Point. Ambil 2 tempat. Final sudah ambil 2 saja. Berapa? 27 gram. 27, betul lah? Ya, betul. Berapa nilai belakang? 27 something kah? Ya, 27. 26724. 26724. So kita ambil 27. Dia 111.26724. So kamu boleh ambil 111.27. Yes, boleh. Okay. Grams. Very good. So dapat sudah mass of AlBr3 yang produce. Ya, dapat sudah. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, selesai question B. Okay. Okay, now question C. Okay, what is the percentage yield of the reaction
if only 55.0 grams LBRT were actually recovered at the end of the experiment. So dia cakap kalau lah hujung-hujung tu cuma ada 55.0 grams LBRT saja, berapakah dia punya percentage yield? Okay. Anyone? Siapa mau tolong saya dengan ini? Jap, sir. I think the mass of aluminium bromine tu salah. So I got 105.24. Oh. Okay. Okay, sekejap ah. 75 betul kan, sir? Bromine. 79. 79. Oh, Ada dekat 79. ni nah, 79.9. Okay, dapat. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, Edina. Okay, so last kali, C, Aldrey. Ada ke Aldrey? Yes, sir. Okay, Aldrey. Macam mana last? Percentage yield. Cari actual yield. Okay, actual yield yang mana? Okay, kita buat formula. Percentage yield is equals to actual yield, okay, divide by theoretical yield. Okay, theoretical yield darab 100. Darab 100. Okay, 100 boleh. Okay, so lepas tu masukkan nilai. Okay, masukkan nilai. Berapa actual yield? 55. Okay, yang dibagi dalam soalan ni adalah actual yield kan? So 55. Theoretical yield dia adalah yang tadi tu. Itu Yang answer. tadi tuah kira betul. 111. 111.27 grams and then times 100. Yes. Okay, persennya by the way, persen. Okay, so you should get 49.43%. 43%. Yes. 49.43%. Yes, very good. Okay, thank you, sir. Okay, guys. So far okay, guys. Boleh follow? Kita sudah bincang ini. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Aiman, mana Aiman? Aiman tadi ada soalan di mana terjawab kesalahan kamu, Aiman? Okay, sudah, sir. Okay, sudah. Okay, very good. So, saya ada soalan untuk kamu. So, I want you to screenshot this. Not this, not this, not this, not this, not this, not this. Ha, ini dia. Oh my god. Anda apa ini saya simpan untuk next class. Dah, saya simpan untuk next class yang itu. Yang ini saya mau kamu buat sekarang. So, bukan sekarang lah, tapi saya akan end Google Meet sekejap lagi, tapi kamu kena buat soalan ini. Is it this one? Where are you? Where are you? Where are you? Sekejap ah. Ha, this one. Ada 2 soalan untuk kamu. Oh, ada 3 soalan untuk kamu. Okay, saya kumpul dulu dia. Nina yang pertama. Okay. Okay, saya akan bagi 3 soalan ni nanti dekat kamu. Nantilah saya bagi. Saya kira kamu ada 3 soalan ni. Ini 1. And then yang kedua. Yang ketiga. Dan last kali. Yang keempat yang tak apa, nanti saya bagi. So anyway, so far boleh follow kan? So nanti saya akan bagi soalan tu untuk kamu buat sepanjang 3 jam ni, 2 jam ni. And saya mau kamu siapkanlah kerja-kerja. Nanti saya akan bagi juga soalan tutorial. Okay. So mungkin minggu depan hari Selasa saya akan teruskan lagi dengan chapter ini, masih lagi chapter ini. Untuk macam cover balik semua. Okay, atau macam mana? Atau kamu rasa okay sudah, tidak perlu sudah. Saya boleh terus masuk chapter 5 sudah. Macam mana guys? Kita buat demokrasi di sini.
Should I continue? Should I pause a bit? Pause a bit lah, sir. Apa? Pause a bit. Pause a bit. Pause Ya? a bit. Nah. Pause a bit. Okay, so saya pun setuju sebenarnya pause a bit. Jangan boleh terlampau laju. Laju-laju mau pergi mana kan?